Zoom Franchise. Zoom Franchise باي وي فرانشيز. السلام عليكم وسهلا بكم معنا من جديد في زوم فرانشيز. مازلنا مواصلين معاكم في موضوع اللي حكينا لكم عليه الاسبوع الفارط. قلنا راهو موضوع وسؤال مهم يتطرح لاكثر من مره، ويمكن سي لا سيزون زاد توا في الصيف هذا التحضير للغونتري ان صح التعبير. الناس الكل تطرح فيه وتحب تعرف كوا الساجي. في زوم فرانشيز كيما عودناكم معنا مدام ريم بدوي عياري نوتر اكسبيرت باش تعطينا الاجابه، وباش نحكيو اليوم على les démarches de validation نتاع une franchise ولا marché de franchise à l'international خارج حدود الوطن. اهلا وسهلا بك ريم. عسلامة، شنو أحوالك؟ الحمد لله. الوغ مواصلين في السيري نتاعنا ومتاع الاسئله اللي قاعده تتطرح. دونك دوكو اليوم السؤال اللي جانا هو بخصوص جوستومون l'internationalisation avec des étapes simples. قالوا لي عطينا des étapes simples on peut les écrire واضحين. donc انا اللي طلبني je vais lui répondre ان شاء الله يسمع فيا. donc déjà احنا عملنا في تونيزيا franchise show qui a eu lieu le mois de mars dernier. on était en partenariat. عملنا avec le CEPEX une action sur l'internationalisation des franchises. donc au niveau de la franchise, on sait tous que c'est un savoir-faire à exporter. Ce qui est intéressant, c'est comment le faire de la façon optimale, de la meilleure façon possible. Donc, on va dire, on a 5 étapes. Allez, نحكي de façon optimale على خاطر souvent on a tendance هنمشينا للصالون هنمشينا الفوار هنكلمنا هنمشينا هنجينا هاوجي هو où il n'y a rien qui se fait concrètement, où ça peut être non seulement un coût très important pour les entreprises, où il faut savoir que par exemple معمل il a un budget export وعنده عباد l'export, il est préparé à l'export خاطر presque معمل ملي معناتها dès sa création في تونس يعرف روحه ماشي naturellement les marchés d'export. les franchises en يعني Tunisie كيفاش نجموا إن صح التعبير باش نحاول نترجم شوية. كيفاش نجموا ننجحوا في أن نخرجوا للسوق العالمية ولا الدولية مراحل واضحة وواضحة نحاولوا أن نلخصوهم، مع العلم أنه كما قلت أنت راهو الخروج على خاطر بطبيعته حاجة تنجم تخوف. دونك نجموا احنا حاضر وماكش حاضر من غير ما نشعروا نزيدوا نطولوا في المده بك الوقت اللي نعديوه نمشيو ونجيو ونثبتوا ونسالوا اون ني با بريباري ومانيش بريباري كوم خاطر لي فرانشيزور كيما قلت لك المعامل يعرفوا عندهم ان سيرفيس ديدي على الاكسبور ويعرفوا روحهم ملي يحلوا. فوالا لي فرانشيز سي بوكو موان ايفيدون. دونك اون بو زيد aussi perdre des opportunités. donc la première étape, on a identifié avec différents canaux un recrutement de franchisés. Donc, on a un candidat. يلزمك يكون عندك le candidat. De préférence, عندك un candidat. في مخ واضح en visu. تغزلوا تحكي معاك, vous avez un candidat. D'accord? Donc, une fois que vous avez un candidat, une manifestation d'intérêt. يجدك على السيت internet نتاعك, يجدك à travers des plateformes comme les franchises, يجدك à travers des salons, etc. Mais vous avez un candidat. Ensuite de ça, vous avez ce qu'il faut faire, et c'est très important, c'est de faire un visioconférence. مش عندك un candidat يلزمك تمشي تجري تاخذ تذكرة طيارة وتمشي له. Aujourd'hui, il y a assez de moyens de visioconférence pour avoir une relation et un face-à-face avec des candidats sans avoir à faire de déplacement. Donc, في الفيزيوكونفيرنس هذه يلزمك تحضرها بالكدا بالكدا بالكدا. ايش معناتها؟ معناتها انت تعرف شنو اللي تحب تخرج منها الفيزيوكونفيرنس. La première chose, انت en tant qu'enseigne vous n'allez pas avoir autant d'informations que ça sur le franchisé, mais en tant qu'enseigne, je dois le message m'taak. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir une présentation qui fait entre 15 et 20 slides maximum sur votre concept, qui vous êtes et les KPIs m'taak. C'est une prise de contact. Et c'est très important, avant de finir le visio, de poser 2 questions. La première chose, est-ce que vous avez compris le concept? Il faut demander clairement à la personne en face de vous, est-ce que انت توا فاهم الكونسيبت نتاعي شنو هو؟ والحاجه الثانيه, il faut demander à la personne, est-ce que vous souhaitez qu'on se revoie? est-ce que انت معناتها مستعد ان نكملوا والا لا؟ فوالا هذا هو. فهمتني؟ فهمت شنو حاجتي بالضبط؟ واسكو باش تكمل معايا والا لا؟ exactement. et il faut les poser ces questions. معناتها ما تخافوش منهم. ما تخافوش منهم. حتى كان قال لك لا وموا انت تكون عندك المعلومه وما تضيعش وقتك اكثر من هكا ولا وقته هو. بيان سور. فوالا
كان يقول لك جو ني با كومبري لو كونسيبت وقتها انت خليت روحك 10 مينوت باش تزيد تحكي معاه وتقول له فوالا شنو اللي ما فهمتش وين نجم نرجع لك ايفونتويلمون كان عندك الكونسيبت نتاعك محلول في بلدان اخرين قول له فوالا رانا احنا اوني ديجا ابيجان ولا اوني ديجا اون ليبي اكسيتيرا مي يلزم لا بريزونطاسيون نتاعك انتر 15 و 20 سلايد ما تخلي حتى دوت وما تخلي حتى اسباس نون ديسكوتي. Ken قال oui, bien sûr, j'aimerais bien qu'on continue la conversation. Voilà, c'est très simple. Je vais vous faire signer un accord de confidentialité. Alors, c'est très, très, très normal dans tout le monde de faire signer des accords de confidentialité. Bon, peut-être femme bolden mahomsh mistensin. Il y a des cultures où la abed ma tsahahomsh facilement. Il y a même des cultures où عندهم الكولتور نتاع الثقة بالكلمة. الثقة والكلمة. Bon, نجم نقول موريتانيا مثلا. توا احنا ça fait 3 mois نستناو في accord de confidentialité. مثل ما جيناش. فهمت؟ مي ميساج انا قاعدين نحكيو معاه. في الكولتور نتاعهم. في الكولتور نتاعهم وحنا نقدروه برشا. De toute façon, le jour où باش يجي قدامنا باش نقعدوا en réunion معاه باش يصحح قبل ما يبدا الريونيون. فهمت؟ هي ça ne veut rien dire, c'est plutôt psychologique, c'est pour que la personne comprenne que احنا رانا on a معناتها دي دوكيومون وعندنا ان بروسيس حتى كان تعرف حتى هو كان باش يخرج لافورماسيون نتاعك ساعات ما تنجمش تعرف خرج ولا ما خرجش ولا اش عمل اي سيغتينمون على الانترناسيونال. باهي allez تعمل un accord de confidentialité. على خاطر هو السيد il doit faire un business plan pour savoir est-ce que votre concept est rentable dans son pays ou pas. Pour faire ce genre de business plan, il va falloir qu'il vous demande des informations à vous, que ce soit pas toute une recette, de la restauration, mais au moins des éléments de compréhension, des prix de vente, des prix de matières premières échangées, etc., les grilles salariales et tout ça. Donc, de votre côté et de son côté, il y a des échanges d'informations. Une fois que le business plan a été fait, on peut parler de visite. On ne peut pas parler de visite si un business plan n'a pas été fait. كي نحكيو فيزيت انت باش تمشي معناتها باش تتنقل لوين الفرانشيزي هذايا باش يحل لو فرانشيزور باش يحل لوين لو فرانشيزي باش يحل هكا ولا افكتيفمون. دونك هذايا ما يصير كان بعد ما تتفاهموا سايي البزنس بلان يكون مريقل. الوغ عليه البزنس بلان شنو هو اللي باش يوريك اسكو لو برونشي اي رونتابل ولا لا. باش نعطيك ان اكزومبل مثلا il y a quelques années on a voulu négocier une marque très connue de pizza américaine en Tunisie. مش لازم نحكيو على les semi. Finalement qui عملنا le business plan on s'est rendu compte que ça n'allait pas être rentable. عليه d'abord على خاطر à ce moment-là la marque de pizza هذه ما تخدم كان بالليفريزون ou à l'époque en 2015 il y avait le livraison était un taux de 5% et moins. معناتها العباد ما كانش تخدم ليفريزون على ليميت كانوا يتعداو بكرهبهم العباد ياخذوا البيتزا نتاعهم ويروحوا لدارهم. الحاجه الثانيه سي كو سيت مارك لا nous obligeait à acheter certaines matières premières من عندها ولا de chez des fournisseurs et le coût faisait que ça ne pouvait absolument pas passer particulièrement sur des matières premières essentielles. Donc نعملوا business plan مع بعضنا ونفهموا si avec le business plan on voit que ça peut passer que le franchisé il est intéressé وقتها le franchiseur se déplace sur le territoire. En général, voilà. Ce qui est très important, le directeur international, celui qui fait le développement. La deuxième chose, le directeur des opérations. Je pense un directeur des opérations, c'est lui qui met en général en place la franchise. Hoa qui contrôle le cercle des fournisseurs, Hoa qui va contrôler la formation, Hoa qui va contrôler la mise en place. نجموا ترجعوا الحلقة قبل قديما حكينا فيها جوستومون وكان بحثنا ضيفنا سي كمال خليفي جوستومون وعطانا لي ديتاي لا لا فوا دابفون. دونك نجموا تلقاو شنو هو الغول جوستومون نتاع ان ديريكتور des opérations وشنو هو القيمة نتاعو جوستومون في un vrai directeur des opérations qui à l'international. Et la troisième personne, c'est le directeur marketing. واضح. Allez, le directeur marketing, parce que le directeur marketing de la franchise, de l'enseigne, elle doit comprendre le marché. يلزمها تمشيلو، يلزمها تفهمو. هذا نحكي لك les grandes enseignes qui font les choses dans les règles de l'art. تهز le responsable marketing نتاعك على خاطر انت vous allez dans les redevances promettre un soutien marketing pour le lancement de l'enseigne, etc. à votre franchisé. Qui fait ينجم un responsable marketing يحكي على الماركة où il aide à la lancer s'il ne connaît pas le marché, les spécificités, ما ذاقش les produits concurrentiels, même chez يشوف معناتها ce qui se passe dans ce pays-là, les moyens de communication disponibles, etc. Donc, 3 personnes, le directeur international, le directeur des opérations et le directeur marketing. L'agenda, très rapidement. D'abord, ils vont faire une recherche concurrentielle. Ils vont essayer de comprendre l'industrie locale
local, le benchmarking avec les concurrents. Ils vont aussi regarder l'immobilier et c'est très important. L'immobilier, c'est très important. خاطر اللوكال هو حاجة مهمة برشا وين باش يتحط معناتها c'est important باش نعطيكم des exemples. Par exemple, les Libanais, ils ont toujours essayé معناتها de se développer à New York, ils ont toujours voulu se développer aux États-Unis et ce qu'ils n'avaient pas pris en compte les premières enseignes libanaises, les Mché ou Min Lubnan, les Merika, c'est que chez Merika, vous avez toujours des listes de 5 ans et au bout de 5 ans, les listes sont renégociables, mais pas sur la base du premier contrat, c'est pas à 5%, 5%. Les 5 premières années écrit le Malioun, on va dire que et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marché le marché يتطور ويقول لك je n'ai aucune obligation contractuelle ni légale باش نكري لك au même prix que la première période de contrat. Donc يلزمك تفهم les spécificités locales et faire le due diligence. Alors rencontrer l'équipe de développement du franchisé. Moi j'ai été dans des cas où les franchiseurs les enseignes qui développent يمشيو dans un pays يلقاو le franchisé il est motivé mais il n'a pas d'équipe derrière lui. Donc, il par exemple, au Sénégal, il n'y a pas d'équipe, il n'y a rien de solide. Donc, recrutez une équipe, structurez-vous, on parle d'archéo. Donc, on discute les accords de franchise, on regarde les fournisseurs d'équipements locaux, on travaille sur tout ce qui est importation, etc. Donc, on se met d'accord qu'il y a une base de travail. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, le franchisé, le franchiseur. Allez, le directeur de l'international, etc., peut le valider, mais à la fin, en général, c'est le premier responsable de l'enseigne, que ce soit le PDG ou le fondateur, qui va venir faire le handshake, donc le serrer de main, pour valider un franchisé, quel que soit le pays. Donc c'est très important. Et puis à la suite de ça, on signe le contrat et on... يعني فينالمون ماهيش حاجه صعيبه برشا معناتها حسب ما عطيتنا لي ديتاي. المفيد هو انكم تكونوا واضحين مع لي فرانشيزي نتاعكم. المفيد هو انك تكون عندك اون فيزيبيليتي عليه هو شنو باش يعمل، اسكو عنده الفريق اللازم والا لا. وقت اللي باش تتنقل ما تتنقل كان ما تكونوا ديجا حضرتوا لو تيران قبل ما تمشي. وكي باش تمشي ما تمشيش وحدك، تمشي انت ومعك الديريكتور دي اوبيراسيون، ديريكتور انترناسيونال والديريكتور ماركتينغ. وغادي سور بلاس الفيزيت نتاعكم فما نقاط معينه اللي يلزمك تشوفهم. السوق غادي ولا لي كونكورون معناتها المنافسين نتاعك كيفاش قاعدين يتصرفوا، واش فماش ما فماش في السوق هذيا. الصناعه غادي في البلاد هذه اللي انت ماشي لها شنو هي احوالها، اش عندهم واش ما عندهمش. ليموبيليه كما قلنا، السوق العقاريه معناتها خاطر هذيك من اهم الحاجات بيسكو نحكيو ديما على اللوكال وكيفاش ينجم يتطور. يلزمك تقابل ليكيب اللي باش تخدم مع الفرانشيزي هذايا، واذا ما عندوش ايكيب رد بالك ما نجموش نحكيو. ما نجموش نحكيو. سامحني بربي يفو لو كوراج دو دير نو. وي خاطر احنا نقولوا والله مشيت انا توا باش نغوتهم بعد وتوعدني. لا برا اعمل ايكيب وارجع لي. فوالا دونك هذه حاجه. وتشوفوا شكون اللي باش يجيب لك الماتيريال، اسكو من غادي في البلاد اللي باش تحل فيها الفرانشيز نتاعك، والا تنجم انت بوتيتر فما دي زيكيبمون اللي يلزمك انت تعطيهم تبعثهم بلوتو على الانترناسيونال. وتشوف اسكو فما لامبورتاسيون اللي حاجتك بها والا لا، مع شكون باش تتعامل، مع شكون باش يتعامل وانت بطبيعتك فيا لوي معناتها كيفاش باش تتعامل. Effectivement, c'est le soutien, bravo. Voilà. C'est le soutien. C'est ta valeur ajoutée en tant que franchiseur, où c'est très très important de montrer qu'il y a une valeur ajoutée. انت باش تدخل معها في الديتاي. C'est votre boulot. C'est votre boulot en tant que franchiseur. باش تدخل معها في الديتاي نتاع la sélection des franchisés, la sélection plutôt des fournisseurs, la sélection des équipements, les procédures d'import. ثبت فلوسك باش يتعداو في البنك سنترال ولا لا. هذوم الكل propriété intellectuelle, etc. دونك هذوما هما ومن بعد تولي فما الريتور نتاع الفرانشيزي يجي للفرانشيزور وغادي وين يقابل التوب مانجمنت نجمو نقولوا بور سيني لو كونترا. هذا هو كيفاش تعملوا الفاليداسيون تاع الكونترا نتاعكم international et les étapes respectées dans l'ordre. effectivement. ميرسي يعطيك الصحة ريم بدوي عياري. هذه نهاية زوم فرانشيز بالنسبة لي اليوم. نتقابلوا الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس التوقيت على راديو إكسبريس اف ام. قبل كم باش نقول لكم شيء طيبة للناس الكل.